bagong technique. Yan. Wala kasi kaming plansa. Tingnan mo yung ginawa ng pamangkin ko na plansa. Yan, bagong technique yan guys ha. Bigyan kayo ng idea oh. Kita mo pamangkin oh, di ba? Walang plansa. Yan, bagong technique oh. Tingnan mo ginagawa niya oh. Yan. Yan. Yan oh. Yan, bagong technique yan guys yan. Yan. Pinapainit muna yung mangkok na bakal. Yan, pasensya na kayo sa mga kumakalat dyan. Yan, kasi nagliligpit pa lang kami. Yan, nagliligpit pa lang. Yan. Yan, tingnan nyo yan. Yan. Yung technique ng pamangkin ko na mabait. Kakalabas na sa kulungan eh. Daming alam oh. Hindi po karan. Yan guys, kung sino gusto dyan maka alam na kung wala kayong plansa yun, gamitin nyo yan. Bagong technique yan guys yan. Pakishare naman dyan guys ng video natin at saka follow and like and subscribe my YouTube channel and Facebook. Yan, tingnan nyo guys. Yan, kailangan mag-ingat lang kayo guys, baka mapasok yung kamay nyo guys. Tingnan nyo, napapansin nyo guys, may ano siya guys. Yan, may sapin. Yan. Yan yung pamangkin ko yan. Kaya galing na sa Japan yan guys, na lugi guys dahil sa mga ano yan, ka-textmate oh. Nalugi na siya, naubos yung pera niya na ano, galing sa Japan. Kaya yung ginagamit niya ngayon plansa, ano na lang. Ginagamit niya plansa ngayon, mangkok na lang, o tingnan mo. Galing sa Japan, pinauwi ng hapon guys. Pinauwi ng hapon. Panay ka daw TikTok eh. Yan guys, yan. Hindi naman yung pamangkin ko na mabait yan oh. Yan, yan. Hindi naman pinapainit muna bago doon isalang doon yan. Yan yung bagong technique yan. Yan. Ganon magplansa ng damit. Yan. Idea yan guys ha. Yung mga walang idea yan guys. Yan. Kung wala kayong plansa, yan yung gamitin nyo. Yan. Painitin muna. Painitin muna natin sa butin yung atin ano plansa. Yan, high tech na plansa yan guys yan. Yan, kakaiba. Yan. Yan. Pa-follow naman dyan at saka subscribe ng ating video guys. Share naman ng video at saka like. At saka comment. Yan. O, diba? Ang ganda na guys. Naka-plancha na. Oh. Yan. Yan. Sa kabila na naman. Yan. 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 Naginawa yan. Painit-init. Yan, please subscribe. Oh. Tumingin ka muna sa ating ano, viewers. Yan, no. Hira. Tumingin ka. Yan. Puga 1 million views to. Oh. Kakaiba yun. Puga, oh. Plansa. Oh, hanggang dito na lang guys yung ating video guys. Please support my video. Yan. Thank you po.